اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں یہ بات ذکر کی گئی کہ انسان مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت نیک بختی اور کامیابی اس چیز میں ہے کہ یہ ایسے اعمال، ایسے راستے اور نسخے اختیار اور استعمال کرے کہ خود کائنات کا رب اپنے اس بندے سے پیار اور محبت کرنے لگے۔ جب یہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جاتا ہے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، داتا ہے، دستگیر اور لجپال ہے۔ ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ تو ایک فطرتی عمل ہے، قدرتی ادا ہے، غیر اختیاری معاملہ ہے۔ اصل کمال اور سعادت مندی یہ ہے کہ اللہ خود جو الصمد ہے، سبحان بے نیاز، بے پرواہ، الغنی، وہ ذات اپنے پیدا کیے ہوئے بندے سے پیار اور محبت کرے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ آمین۔ تو قرآن کریم نے بعض وہ نسخے ذکر کیے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ خود اپنے اس بندے سے پیار اور محبت کرنے لگتا ہے۔ ان میں سے ایک گزشتہ سبق میں آپ نے قرآن کریم کی بعض آیات کی روشنی میں پڑھا، سنا، سمجھا کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری ضروری ہے۔ بے شک جب تک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری عملی زندگی میں اختیار نہیں کرتا، تب تک اللہ کے ہاں محبوب نہیں بن سکتا۔ آج کا سبق بھی اسی سے متعلق ہے، اور قرآن کریم نے ایک دوسرا مضمون اور نسخہ ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اپنے اندر انسان احسان کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ کیا کرنے کا؟ احسان۔ احسان کرنے والے بندے سے اللہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ اور کا نسخہ تک نہیں نا، آسان سا ہے۔ سبحان اللہ تھوڑی سی بات کھلتی ہے تو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو عنوان آج کے سبق کا کیا ہے؟ احسان کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ۔ احسان کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ۔ چنانچہ دیکھیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرتے رہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو، نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دراصل مضمون پیچھے سے جہاد کا چلا آ رہا ہے۔ مضمون کس کا ہے؟ جہاد کا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں مال خرچ کرتے رہو، اور نمبر 2 جہاد بھی کرتے رہو۔ جہاد اور انفاق یہ لازم ملزوم ہے۔ مال کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، اور جہاد ہوگا تو مال کا خرچ کرنا لازم اس پہ آئے گا۔ یہ دونوں کام کرتے رہو تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ میدان جہاد میں جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں جانوں کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی پیش کرو۔ اور اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیا یا جہاد کرنا چھوڑ دیا تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، تباہ کر دیا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج امت اسی حال سے نہیں گزر رہی۔ جہاد کا تصور ختم ہو گیا، قتال فی سبیل اللہ کا عنوان لوگوں کے ذہنوں اور دل و دماغ سے مسخ ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جگہ جگہ مسلمان مظلوم ہے، مارا ڈالا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے۔ فلسطین کے حالات کس سے مخفی اور چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت ٹس سے مس نہیں۔ تو فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، جہاد سے کلی کترانا، یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تباہی اور بربادی میں ڈالنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرتے رہو اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ اصل انسان کی آبادی اور دین کی سربلندی ہے ہی جہاد اور قتال۔ حدیث پاک میں ہے جیسے اونٹ کی پہچان اس کے کوہان سے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے اونٹ کی عظمت، اس کی پہچان اس کے کوہان، سمجھتے ہو، کوہان سے ہے۔ اسی طرح اسلام کی عظمت، اسلام کی سربلندی اور اسلام کی پہچان یہ جہاد فی سبیل اللہ سے، قتال فی سبیل اللہ سے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو۔ وَأَحْسِنُوا حکم ہے، اور احسان کرتے رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، يُحِبُّ پیار کرتا ہے، يُحِبُّ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کس کو؟ المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ کریم محبوب بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے مضمون سمجھا دیا۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے احسنوا، کیا کرنا ہوگا؟ احسان۔ کیا کرنا ہوگا؟ احسان کرنا ہوگا۔ احسان کرو گے تو یہ تمہارا جذبہ، یہ ادا میں اللہ کو اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ احسان کرنے والوں سے میں اللہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مقام دیکھیں گے 4 پارہ سورہ آل عمران،
صفحہ 105، صفحہ نمبر 105۔ جی صفحہ نکالو۔ پچھلے جلسوں میں، سردیوں کے جلسوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو قتال کا جو ابھی معاملہ ہے یہ حکومت کے سپرد ہے، جو آپ لوگوں کے بدلہ سپرد ہے۔ یہ سبق سے ہٹ کے سوال ہے، درس کے بعد انشاءاللہ مل گیا سبق سے متعلق ہو تو پھر سبق میں سوال کرو بے شک، اگر سبق سے ہٹ کر ہو تو پھر سبق کے بعد۔ صفحہ مل گیا جی؟ پہلی سطر ہے، آیت نمبر 132 کے بعد 133، سورہ آل عمران۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مل گیا جی؟ ذرا غور کیجیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سبحان اللہ، اپنے رب کی بخشش، مغفرت اور جنت کی طرف سارعوا، دوڑو۔ سارعوا کا معنی دوڑو، مسارعت دوڑنا، کہیں سابقو کے الفاظ آتے ہیں سورہ حدید میں، سابقو سبقت کرو، یہ بھی وہی معنی ہے دوڑنا، آگے نکلنا، سبقت کرنا۔ یہاں سارعو مسارعت، سرعت، جلدی سے دوڑو، بھاگو جلدی، کدھر؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف، سبحان اللہ۔ دوڑنے کا کیا معنی؟ وہ راستہ اختیار کرو، وہ عمل اور وہ طریق اپناؤ، وہ نسخہ اور جوہر حاصل کرو جس کے نتیجہ میں تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اس کے نتیجہ میں اللہ تمہیں جنت بھی عطا کر دے۔ وہ عمل اور راستہ اختیار کرو۔ کون سی جنت؟ عرضھا، کہ عرض اس کا عرض، ایک ہوتا ہے طول، ایک ہوتا ہے، سمجھتے ہیں طول کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی، عرض چوڑائی۔ فرمایا جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ، اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کوئی پیمانہ ہی نہیں جس کے ذریعے میں رب تمہیں سمجھاؤں کہ جنت کی لمبائی کتنی ہے۔ آؤ تمہیں چوڑائی بتا دیتا ہوں، لمبائی اسی سے سمجھ لینا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، عرض چوڑائی اس جنت کی ہے کتنی؟ السماوات والارض، السمانا جمع، السماوات والارض، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے برابر، سبحان اللہ۔ اور بعض مفسرین اس پر بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کثرت سے کنایا ہے، یہ نہیں کہ آسمان و زمین کے برابر، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں، کسی طرح ناپی جا سکتی نہیں، اسی طرح جنت کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہوگی کہ جس کو ماپنے کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں چوڑائی اس جنت کی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اللہ، اتنی بڑی جنت کس کے لیے؟ فرمایا اعدت، تیار کی گئی، اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ کون ہے تقوی والے؟ اہل جنت۔ اب ان کا تعارف سنو، الذین، وہ لوگ، یہ متقین کون ہے؟ وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے رہتے ہیں، فی السراء، آسانی میں بھی، فی السراء فراوانی میں، آسانی میں بھی، والضراء، اور سختی، تنگی، تنگ دستی میں بھی۔ یہ اہل جنت کی نشانی کس کی؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2،
वल्काज़िमीन अल-गैज़ा, वल्काज़िमीन, और दबा देने वाले हैं, पी जाने वाले हैं, अल-गैज़ा, गुस्से को। किसको? गुस्से। जज्बात पे काबू रखने वाले, हौसला, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी आज हम में नहीं रही है। ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। एक जुर्म किया तो मुकाबले में रद्द अमल में उससे बढ़ के होगा। ये इस्लाम की तालीम है। सही बुखारी में हदीस है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अपनी जात का इंतकाम और बदला किसी से नहीं। हाँ, जब अल्लाह की हुर्मत, अल्लाह की अजमत, दीन पे आंच आने लगती, फिर अल्लाह के महबूब बर्दाश्त नहीं किया। सुभान। दीन के मामला में बड़े हसास थे कि अल्लाह के दीन पे आंच आए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता था। रहा जात का मामला तो जिंदगी भर किसी से इंतकाम नहीं। आज हम देखें तो अल्लाह के महबूब की सीरत से हमारी सीरतें बिल्कुल उलट है बेशक। कि जात के मामला में हम बड़े सीरियस और हसास हैं, किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं, और दीन का मामला जाए जहां जाता है बिल्कुल काम उलट नहीं हो गया। वल्काज़िमीन अल-गैज़ा, और पी जाने वाले हैं गुस्से को। नंबर 3, वल्आफीना अनिन्नास, और दरगुजर करने वाले हैं लोगों से। वल्आफीना, मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले हैं अनिन्नास, लोगों से उनके कसूर गलत या उन्हें मुआफ करने वाले। बस फरमाया नहीं, चौथी सिफत, वल्लाहु, सबक का जुमला, और अल्लाह करीम युहिब्बु, पसंद करता है, प्यार करता है, मोहब्बत फरमाता है किससे? अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से। एहसान करना ये चौथी सिफत है अहले जन्नत की, और इसके साथ अल्लाह करीम एहसान करने वालों के साथ युहिब्बु, क्या करता है? मोहब्बत करता है। देखा, सिफतें तो इससे पहले भी 3 गुजरी हैं, लेकिन युहिब्बु, मोहब्बत का जो इजहार किया वो एहसान के साथ किया। फर्क समझा? हालांकि अल्लाह की राह में खर्च करना ये भी अहले जन्नत की निशानी है। गुस्से को पी जाना, लोगों को मुआफ करना अहले जन्नत की निशानियों में से, लेकिन एहसान करना इन सब से ऊंची अलामत और निशानी है कि इसके साथ अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की सनद जिक्र की। अब सोचना और समझना यह है कि एहसान किससे करना है? एहसान करना है, पर किस से करना है? इसके लिए देखेंगे पहले से पारे में आ जाओ। सफा नंबर 19। पहला सिपारा सूरतुल बकरा, आयत नंबर 83, सफे के शुरू से तीसरी सतर। मिल गया जी? जरा गौर करें, बड़ा आसान मजमून है। फरमाया हुआ इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व इज़ अखज़ना, बोलो, इज़ जब अखज़ना, लिया हमने, अखज़ना, अखज़ करना तो हमारी उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ अखज़ करना, लेना। लिया हमने मीसाक, वादा, पुख्ता आहद। मीसाक का लफ्ज़ भी हमारी बोलचाल में इस्तेमाल होता है। किससे लिया मीसाक? बनी इस्राईल, किससे? बनी इस्राईल कौन है? वो औलाद याकूब। इस्राईल इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है। इसरा का माना अरबी में अब्द, ईल का माना अल्लाह।
اسرائیل کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی عبرانی۔ اس کا ترجمہ عربی میں کریں تو اسرا کا معنی بنے گا عبد، ایل کا معنی اللہ، تو عبد اور اللہ کو ملاؤ تو کیا بن گیا؟ عبد اللہ۔ کیا بن گیا؟ عبد اللہ۔ اور اپنی بولی میں معنی کرو تو معنی بنے گا اسرائیل کا اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی بیٹے، اولاد، نسل، خاندان، تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اولاد مراد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، آگے ان کی نسل اور خاندان بڑھا، وہ مراد ہے۔ ان سے اللہ نے میثاق اور عہد لیا، کس چیز کا؟ سب سے اول لا تعبدون الا اللہ، سبحان اللہ، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، لا تعبدون، لا تعبدون نفیہ کی بات ہے۔ قرآن کریم کا مزاج سمجھو، دعوت کا انداز سمجھو۔ قرآن جہاں بھی دعوت دیتا ہے توحید کی، پہلے نفی ذکر کرتا ہے۔ لا تعبدون کرنے میں بھی یہی ہے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ اللہ کی الوہیت کا اس بات، یہ بعد میں۔ یہاں بھی لا تعبدون نفی پہلے ہے، الا اللہ اللہ کی الوہیت کا اس بات بعد میں ہے۔ اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے، دین کی دعوت دینے والوں تم بھی پہلے معبودان باطلہ کا رد کیا کرو، اللہ کے علاوہ بناوٹی معبودوں کا رد کیا کرو، بعد میں اللہ کی الوہیت کا اس بات۔ اس لیے فرمایا لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، آئے بنی اسرائیلیو، نہ سر و پکار کرنا، نہ نظر و نیاز دینا، نہ منت منوتیاں دینا، نہ رکوع سجدے طواف چکر پھیرے لگانا، لا تعبدون مت سورنا اور پکارنا، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کی خالص عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ لا تعبدون کسی کائنات کے نبی ولی امام بزرگ فرشتے زندہ مردہ کی عبادت نہ کرنا۔ یہ اس میثاق کا پہلا حصہ ہے، اس وعدے کا پہلا۔ نمبر 2 فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبق ہے نا ذہن میں، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ احسان کس سے کرنا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے ساتھ اپنے والدین کے احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ سے احسان کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ، اپنے ماں باپ سے احسان کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نہیں نہ سمجھے؟ اپنے ماں باپ سے، اللہ پر تو کوئی احسان نہیں کرنا، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو تو اللہ تم سے پیار اور محبت کرے گا۔ کیا سمجھے ہو؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ماں کے ساتھ خدمت اور صلہ رحمی کر، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ اور ماں باپ کے بعد پھر حسب مراتب دیگر رشتہ دار اور قرابت دار اور مخلوق خدا، اس سے بھی احسان کرنا ہے، لیکن والدین کے بعد وَذِي الْقُرْبَىٰ اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک احسان کرو، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو، وَالْمَسَاکِینَ غرباء فقراء مساکین ان کے ساتھ احسان کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میں احسان کس سے کرنا ہے؟ اول اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ میں بھی ماں کا حق
पूछा, सुभान वो अल्लाह। हदीस पाक है ना, नबी अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा, मा अहक्कु बि हुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सुलूक और एहसान का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया उम्मों का, तेरी माँ। सुम्मा मन, दूसरे नंबर पे फरमाया सुम्मा उम्मों का, फिर भी तेरी माँ। तीसरे नंबर पे फरमाया फिर भी तेरी माँ। चौथे नंबर पे फरमाया सुम्मा अबू का, अब तेरा बाप। चौथे नंबर पे अब तेरा बाप। तो वालिदैन के बाद वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, और गुरबा फुकरा मसाकीन के साथ। और 15वें सिपारे के मकाम दे सूरह बनी इसराइल, सफा है 452, 452। सुबह 452 सफे की आखिरी 2 सफे, आयत नंबर बनी इसराइल की 22 के बाद 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, तवज्जो रखनी है जरा। वक़ज़ा रब्बुका, वक़ज़ा, और फैसला कर दिया। कज़ा का माना फैसला, ये तो आसान लफ्ज़ है। फैसला कर दिया रब्बों का, तेरे रब ने। क्या फैसला किया? अल्लाह ताबुदू, कि न तुम इबादत करो। नफी आई के नहीं आई? लोग कहते हैं मुस्बत 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 काम होना चाहिए, नफी होगी तो इस बात आएगा, तरतीब ही उलटती लोगों ने। अल्लाह ताबुदू, कि न तुम इबादत करो, इल्ला इय्याहू, मगर खास उसी अल्लाह की, अल्लाह ही की खालिस इबादत करो। और वबिल वालिदैनी, ये भी तेरे रब ने फैसला कर दिया कि साथ वालिदैन के एहसान, क्या करो? एहसान करो। माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान करने से माँ बाप का हक भी अदा होगा, तुम सआदतमंद भी बन जाओगे, अल्लाह की रजा भी मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब भी मिलेगा। वालिदैन से क्या करो? एहसान करो। क्या करो? एहसान करो। मुसावात नहीं कहा, अदल नहीं कहा। मुसावात का माना, अदल का माना बराबरी होता है। क्या होता है? बराबरी। कि वो मेरे से अच्छा सलूक करें तो मैं भी अच्छा सलूक करूं, वो अच्छा सलूक ना करे तो मैं भी मुंह मोड़ लूं, ये तो हुई बराबरी। फरमाया अदल नहीं, मुसावात नहीं, वालिदैन से बराबरी नहीं, एहसान करो। एहसान का माना ये है कि वो मेरे हुकूक का लिहाज रखे या ना रखे, मेरे से अच्छा बर्ताव करे या ना करे, मुझ पे बेजा सख्ती करे, जो भी मेरे से रवैया अपनाए, फिर भी उनके सामने उफ करने की भी इजाजत नहीं। ये एहसान है। लेकिन आज हमारे मिजाज बिगड़े हैं, हम अदल और मुसावात से भी नीचे गए गुजरे हैं कि माँ बाप के साथ बदसलूकी, नाफरमानी, उनको दुख देना और सिताना। याद रखें, अहादीस में शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह वालिदैन की नाफरमानी करार दिया गया। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बतला न दूं कि अल अकबरुल कबाइर, सब बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुनाह कौन सा है? सहाबा मुतवज्जे हुए, कौन सा गुनाह है बड़े गुनाहों में बड़ा? फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह, शिर्क करना अल्लाह के साथ, किसी हस्ती को शरीक ठहराना, ये सब बड़े गुनाहों से भी बड़ा गुनाह और जुर्म है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे फरमाया व हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन का दिल दुखाना और उन्हें सिखाना। ये शिर्क के बाद बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुनाह है। वबिल वालिदैनि इहसाना, एहसान करने वालों से अल्लाह प्यार करता है। या अल्लाह एहसान किससे करना है?
फरमाया वालिदैन से एहसान करो। उम्र के जिस हिस्सा में हूँ, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना हूँ, जवान हूँ, फिर भी एहसान करते रहो। लेकिन बिलखुसूस इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब पहुंच जाए तेरी मौजूदगी में, तेरी जिंदगी में अल किबरा बुढ़ापे को, अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या दोनों पहुंच जाए बुढ़ापे की उम्र को, फिर उसने सुलूक और एहसान से बढ़कर इसमें कमाल और तरक्की को इख्तियार कर कि उनके सामने फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ करने की भी इजाजत नहीं। उफ हर वो लहजा, हर वो बोल कौल, हर वो अंदाज जिससे माँ बाप का दिल दुखी हो, दिल आजारी हो, हर वो अंदाज उफ है, हर वो कलमा और बोल उफ है जिससे उनकी दिल शिकनी, दिल आजारी हो, और इसकी फरमाया तुम्हें इजाजत नहीं है। इसमें अल्फाज का बिलखुसूस चुनाव माँ बाप से गुफ्तगू करते हुए फरमाया वो दुरुस्त इस्तेमाल करो, अल्फाज का चुनाव ठीक करो। नंबर 2, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को मत, लहजे को दुरुस्त रखो। फर्क समझ आ रहे नहीं? ला तकुल लहुमा उफ, फला तकुल, कुल ताल्लुक कौल से है, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त हो, और वला तनहरहुमा लहजा दुरुस्त हो। बाज के अल्फाज दुरुस्त होते हैं लेकिन अंदाज और अदायगी उन अल्फाज की, लहजा ऐसा होता है, वो कहते हो ना कि बाज जी करने वालों की जी वो गाली से ज्यादा सख्त गुजरती है। बज़ाहिर लफ्ज तो कितना खूबसूरत चुना जी, लेकिन वो जी कहने का अंदाज, लहजा इतना तल्ख होता है कि गाली कोई दे तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितना उसके जी करने से तकलीफ होती है। अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त हो और वो लहजा भी दुरुस्त हो, मिजाज भी बिगड़ा हुआ माँ बाप के सामने लेकर के ना, बल्कि क्या कर, ये 2 काम नहीं करने, उफ नहीं करनी, झिड़कना नहीं करना। क्या है अब करने के काम सुनो, वकुल्लहुमा, और बात कर उनके सामने तो कौलन करीमन, कौलन करीमन, शाइस्ता अंदाज के साथ, नरम लहजे के साथ, कौलन करीमन, और करीमन का एक माना करामत से, अजमत से, कि तेरे बात करने में अल्फाज का चुनाव और लहजा ही ऐसा हो कि तेरे एक एक बोल से माँ बाप की करामत और अजमत जाहिर हो रही हो। कभी इस पे गौर किया? शागिर्द उस्ताद के सामने बात करता है, औलाद माँ बाप के सामने बात करती है, तो बाज इतने मुअद्दब अदब वाले होते हैं कि उनकी गुफ्तगू, लहजा, बैठने उठने का अंदाज उससे उस्ताद की, मुर्शिद की, माँ की, बाप की अजमत का इजहार हो रहा होता है। उसकी अदाओं से, उसके बोलने और बोल कौल से उनकी अजमत का इजहार है। तो यहां भी फरमाया वकुल, और बात कर लहुमा माँ बाप के सामने, कौलन, ऐसा कौल और बोल तेरा हो, करीमन, जिससे उनकी ताजीम और तकरीम जाहिर हो। सुभान अल्लाह। इसकी गहराई में उतर के कभी देखो तो समझ में आए, ये करने का काम। नंबर 2, वक्फिज, और बिछा दे लहुमा उनके सामने, जनाह जुल्ली, जनाह पर, अजुल्ली आजजी के, जिल्लत के, तवाजुन के, सारी के, मिनर रहमती, शफकत और रहमत से, उनके सामने अपने परों को बिछा दे। अपने क्या माना, इंसान के पर तो होते ही नहीं, बाजू होते हैं, बाजुओं को परों से तशबीह क्यों दी? इसमें कई उलमा ने निकात जिक्र किए, पर सिर्फ 2 सुनो। एक, कि जब किसी परिंदे को देखो, चील वगैरह को, वो बुलंदी से पस्ती की तरफ जब परिंदा आता है तो परों को झुका लेता है, ऐसे ही होता है।
पस्ती से बुलंदी की तरफ ऊपर को चढ़े तो फिर फड़फड़ाता हुआ परों को उठाता हुआ चढ़ता है, लेकिन जब परिंदा कभी नीचे उतरता है तो परों को झुकाकर समेट सुकेड़ कर वो नीचे की तरफ आता है। अल्लाह ने नुक्ता समझा दिया कि तू दुनिया के एतबार से दुनिया की तालीम, ओहदा, डिग्रियां हासिल कर करके जितना भी दुनिया की बुलंदी पे पहुंच जाए, फिर भी माँ बाप के सामने आ तो उस परिंदे की तरह अपने परों को, बाजुओं को, नाज नखरों को समेट के माँ के कदमों में रखना। एक और दूसरा, बाजुओं को परों से तशबीह दी। कभी मुर्गी का हाल देखो, छोटे छोटे चूजे उसके साथ होते हैं, ऊपर कौवा आता है, चील आती है, कोई वो चीर फाड़ के खा जाने वाला वो परिंदा आता है, या कोई बिल्ली वगैरह को देखती है तो वो अपने परों को फैलाकर अपने चूजों को परों के नीचे अपनी हिफाजत में लेती है ना। फरमाया माँ बाप भी जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो ये भी अपना आप हिफाजत नहीं कर सकते, इनको भी, ये बूढ़े हैं तू जवान हो गया है, ऐसे अपने शफकत में ले लिया कर, माँ बाप को अपने मोहब्बत में और बाजुओं में ले लिया कर, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा ले, इनका सहारा बन गया, सहारा बन गया। जनाह अल-दुल्ली मिनर रहमा जी। आगे वकुल, और कहे, दुआ मांग इनके हक में, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इन दोनों पे रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मेरी तरबियत करते हुए मुझ पे तरस खाया, कब सगीरन, जब मैं छोटा था। अल्लाह फरमाते हैं ये उनके साथ एहसान करो। रब्बुकुम अअलम बिमा फी नुफूसिकुम, बेशक रब तुम्हारा खूब जानता है, बिमा फी नुफूसिकुम, जो कुछ तुम्हारे अंदर और दिलों में, नफ्सों में जो कुछ पोशीदा है। क्या माना? ये वालिदैन से एहसान करो लेकिन सिर्फ इखलास और अल्लाह की रजा के लिए, अपने ऊपर वालिदैन का हक और फर्ज समझ के करो, वगरना कि खिदमत करने वाले किसी और रंग में भी खिदमत करते हैं। बाज रियाकारी दिखलावे के लिए आगे पीछे हाल तक नहीं पूछेंगे माँ बाप से। कोई रिश्तेदार कराबतदार घर में आ गया तो माँ बाप के पांव दबाएंगे, करीब होकर हाल अवाल पूछेंगे, खुश शांति, क्यों, ये मेरे रिश्तेदार बिरादरी के लोग के, बड़ा माँ बाप को संभालने वाला खिदमतगार है। और कई होते हैं वो दूर की निगाहें रखने वाले, माँ बाप के करीब होकर उनको एतमाद में लेकर वो उनकी खिदमत पे जोर देते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो इसका इखलास नजर आता है कि उनसे अंगूठे लगवा करके सब कुछ अपने नाम कर करा चुका होता है। होते हैं ना मुआशरे में ऐसे। फरमाया ये ना सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर, ये सब कुछ कर, और इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु कान लिल अव्वाबीना गफूरा, इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर तुम दिल से मुखलिस हो वालिदैन के हक में, तो समझो कि ये सब कुछ करके उफ भी नहीं किया, कभी झिड़का ही नहीं, बात भी अदब से की, प्यार मोहब्बत सारे हुकूक बजा लाए। फरमाया फिर भी माँ बाप का हक अदा कर सकते नहीं हो तो अब क्या करें या अल्लाह, हम तो फिर भी मारे गए, ये सब कुछ करके भी खसारे में गए, उनकी खिदमत का हक अदा कर ही नहीं सकते। फरमाया अव्वाबीना, अब मेरे सामने तौबा करो, गफूरन, कमी कोताही में रब माफ कर। एक आयत की ज़ियारत करवाना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा आपके, 5वें पारा में आ जाओ। सूरह निसा 5वां पारा, सफा नंबर 132। जल्दी करें, वक्त नहीं है। सूरह निसा की आयत नंबर 36, सफे के आखिर से 5वीं सतर। मिल गया जी? वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, मिल गया मकाम? सुनिएगा, वाबुदुल्लाह,
और इबादत करो अल्लाह की। देखा, जो आयात देख रहे हैं उनके शुरू में अल्लाह की खालिस इबादत का सबक आ रहा है। पहले पारा की, 15वें पारा की, अब ये 5वें पारा की, इसमें हुकूकुल्लाह का इशारा है और आगे हुकूकुल इबाद का बयान है। तो पूरे दिन का खुलासा ये दो चीजें हैं, या हुकूकुल्लाह है या हुकूकुल इबाद है, इससे बाहर कुछ नहीं। वाबुदुल्लाह, और इबादत करो अल्लाह की, लेकिन कैसे? वला तुशरिकू बिही शैअन, कि न तुम शरीक ठहराओ साथ अल्लाह के उसकी इबादत में शैअन, शै मादातन आम, फिर नाकिरा, वो भी सियाके नफी में, कायनात की किसी हस्ती को, किसी चीज को भी अल्लाह की इबादत में शरीक ना करो। वबिल वालिदैनि इहसानन, और वालिदैन के साथ एहसान करो। क्या करना था? अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए एहसान। किससे एहसान करना ये समझना चले थे। फरमाया अव्वल वालिदैन के साथ एहसान करो, फिर नंबर 2 वाबिजिल कुर्बा, कराबतदार रिश्तेदारों से एहसान करो, वल यतामा, और बोलो यतीमों से, वल मसाकीन, और मसाकीन गुरबा से, वल जारी जिल कुर्बा, जार कहते हैं हमसाए को, पड़ोसी को, जिल कुर्बा जो कराबतदार भी हो, वल जारी जिल कुर्बा, कराबतदार रिश्तेदार हमसाए से एहसान करो, वल जारिल जुनुब, जार का माना हमसाया, अल जुनुब अजनबी, जिससे हमारा कोई रिश्ता नाता खून नस्ल खानदान का नहीं है, वल जारिल जुनुबी, अजनबी हमसाए पड़ोसी के साथ भी एहसान। पड़ोसी कई किस्म के हैं, अब वक्त नहीं कि मैं उसकी तफसील में जाऊं। एक पड़ोसी वो है जो मुसलमान है, तो उसके साथ इस्लाम वाला रिश्ता है, दीन ईमान का रिश्ता है। फिर हमारा खूनी रिश्तेदार भी है, तो खानदानी और खून का रिश्ता भी हो गया। फिर पड़ोसी भी है, तो पड़ोस का रिश्ता भी है। इसके 3 किस्म के हुकूक हैं, इस्लाम के नाते पर, खून के रिश्ते की बुनियाद पर, पड़ोसी होने की वजह से। और बाज वो हैं कि वो रिश्तेदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, और बाज वो होंगे जो मुसलमान नहीं, रिश्तेदार है और पड़ोसी है। तो ये पड़ोसी कई उनकी किस्में और हालतें हैं, तो उनके अपने अपने हुकूक हैं। फरमाया उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, इसकी तफसील अहादीस में है। फरमाया वस्साहिबी बिल जंब, वस्साहिबी, और साथी, साहिब साथी, बिल जंबी, पहलू का। क्या माना? दोस्त यार, पहलू में मजलिस में बैठने वाला, उसके भी हुकूक हैं, उनके भी हुकूक का लिहाज रखो, और उन पड़ोस अपने मजलिस में बैठने वाले दोस्तों और यारों के साथ भी क्या करो? एहसान करो। और सबसे बड़ा और पहला एहसान ये है, वो अगर बेदीन है तो उन्हें दीनदार बनाने की कोशिश करो, बद अकीदा है तो उनको अकीदा, उनकी इस्लाह की फिक्र करो। वब्न सबील, और मुसाफिर राह गुजर जिसके साथ सफर कर रहे हो, रफीके सफर, उसके साथ भी एहसान करो। रास्ते में कोई मामला पेश आ जाए, उससे हुस्ने सुलूक करो। वमा मालकत ऐमानुकुम, और जो मालिक हुए दाहिने हाथ तुम्हारे, इससे मुराद अपने मातहत गुलाम, नौकर, मुलाजिम, घर का हो, दुकान पे हो, जहां कहीं भी, उनसे भी एहसान करो कि अच्छा मामला रखो। फरमाया इनके साथ एहसान करो, और एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। लेकिन इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, किससे? मन काना, जो हो मुख्तालन, तकब्बुर करने वाला, मुतकब्बिर, सरकश, ला युहिब्बु, अल्लाह इससे मोहब्बत नहीं करता। फखूरन, फखर, घमंड, गुरूर करने वाला, इससे भी अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। इसमें एक तो यह समझा दिया, इन रिश्तों से एहसान करो, इनसे एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और मुतकब्बिर, मगरूर से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता, उस पे अल्लाह का गजब आता है।
और दूसरा ये भी समझा दिया तकब्बुर गुरूर इख्तियार ना करो। तकब्बुर गुरूर करने वाला तो दूसरे को इंसान ही नहीं समझता। जब गुरूर और तकब्बुर आ जाएगा, दूसरे को इंसान ही नहीं समझेगा, उससे एहसान कैसे करेगा? नुक्ता समझा भी है कि नहीं? गुरूर तकब्बुर करने वाला तो दूसरे को इंसान भी समझने के लिए तैयार नहीं। जिन्हें इंसान नहीं समझता उनसे एहसान कैसे करेगा? एहसान करना तो फिर और दूर की बात है। इसलिए तकब्बुर से बचो, गुरूर और घमंड से बचो। आजिज़ी तवाज़ु इनके सारी मिजाज में आएगी तो फिर इंसानों की पहचान भी होगी, रिश्तों की पहचान होगी, अपने बिगाने में तमीज होगी, तो उनके साथ एहसान कर सकोगे। उनसे एहसान करोगे तो एहसान करने वाले को अल्लाह महबूब रखता है, उससे प्यार और मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें अमल की